لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم नाज़रीन कराम, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी, कितना ही खूबसूरत वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। और कारी साहब के लिए एक दुआया जुमला जो है कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कारी साहब को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और अल्लाह रब्बुल उन्हें इस्तिकामत दे, वो दीन की खिदमत ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें। मज़ीद कारी साहब की न्यू वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के बटन को ऑन कर दीजिए। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।